Blue versus green, oh. Ayan na si Bobby. Ayan na, oh. Oy. Green ball. Green ball na yun, green ball. Ganda ng laban. Uy. Shout out, oh. Panalo ba? Panalo? Go ahead, go ahead. Yun, oh. Lupit talaga ni Winston. 0. Base player namin yung nag-video. Oh, seryoso ang blue. Seryoso yung blue. O, ta. Naka-video ka na, kaya kailangan galingan mo na. Ayan, oh. Lakas talaga, oh. Grabe. Ninong nanin yan. Next game, white versus purple. Ano, oh. Tuporda. Imporda, wala. Ibang kay Maligalig. Ayos na kay Maligalig. Kay Pipito ang bola. Nagdidiskarte. Nag-dribble. Pipito. Binigay ulit kay Bobby. Ay, lason! Lason! Maligo. Takbo lang. Ang Imporda. 10-0. Ang Imporda. Wala. Gagalit na yung si Coach, oh. Gagalit si Coach. Yun, oh. Oh. Free throw si Maligalig. Wala pa. Hindi ko ni Homak. Maligalig. Pipito. Tuoma. Victor 2. Isa lang. 43 ang score. 3 minutes. 5-2. Uy! Eh. Nalit kaya Tabax. Uy, grabe lakas ni Omak, oh. Kondisyon talaga. Uy, Master! Laso, no? Tata, warning for graduation. Warning, Tata, for graduation sa lalang. 3 minutes. Mastro, wala pa rin. Sa kanya pa rin. Maligalig, wala. Kali yun! Ano na? Number 16. Ay, Pipito ang bola. Pipito, 10-2. Oh, yari. Wala na kayo timeout. Ganda ng laban, Wala no? na kayo timeout, Blue. 42-45. Oras! Blue team, wala nang timeout. Ang green may isa pa. Grabe, oh. Seryoso lahat. 2 minutes and 22 Seryoso. seconds. 2 minutes and 22 seconds. Pipino! Wala, Pipino! Tres! Babalax! Walang sukso na lang! Ay! Ayo! Ay. Yan. Kay Bobby uli. Pipito, kunin mo. Oh! Maganda depensa! Maligalig, wala. Maligalig ulit. Wala pa rin. Leo, wala. Ito, mainit, oh. Laso, no?
10 to shoot. 40 points. Penalty! Penalty tayo, penalty, 57 seconds. Crucial oh. Crucial free throw. Uy, pasok. Isa na lang, isa na lang. Pito, wala lang gulat! Surbol na yan! Control, good for 2. Grabe, seryoso. All 47 ang score. Isang magandang Mga idol. Isang magandang defense. Crucial na crucial ang bawat sandali. Oh. Bawal ang magkamali dyan. Shadow lang. 40, penalty, 10 to shoot. Hey, free throw. Shadow lang, shadow. Wala sundot. Titira yan, titira. Titira yan. Okay, kabato yan. Titira yan. Titira. Oy, grabe. Go basket, 3 seconds. Grabe. Crucial. All 47. All 47. Yun oh. Both teams, wala tayo timeout. Oh, grabe oh. Seryoso. Uy. Both teams, wala tayo timeout. Wala na timeout. Pasabitan mo, Pipito. Pasabitan mo. Penalty. Last minute. Pre, Walang Ikaw ang kumuha ang bola. Oh, ayan. Robert Cheto. Oo. Patay! Bobby, Patay! Bobby, Benza lang. Francis, 10 to shoot. Francis, Yoy, yari. Pepito, last 45 seconds. Pepito. Oy, Francis, 10 to shoot. Galing-galing. Wala. Last 20 seconds. 10 to shoot. 30 seconds. 5 to shoot. Oh, 5 to shoot. Patay. Francis, wala. Tama. Sablay, sablay. Sablay isa. Last 15 seconds. Uy, grabe si Ninong oh. 10 to shoot. Francis, Galing-galing. Uy, nadali pa oh. Wala na. Last time. Apat na lamang. Tata. Pepito, 5 to shoot. Wala na. Uy. Walang yan pumaul. 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 Yawa. Yawa pumaul. Oy, oy, oy. Nice game. Ganda. Makalaglag pa nga. Makalaglag pa nga. Laban, oh. Pumaul. Hey, shout out. You know? Paldo. Paldo, ha, Paldo. Alright. Oh, ayan, nagka-discussion pa, discussion pa. Oh. Si Coach Ansay at saka si Coach Repo. So, ibig mo sabihin, sir, kahit tapos si Siko, next time si Siko sa'yo. Ay, hindi. Ano yun? Pero, di ba? Oo. Yan. Op. Sumasabay. Out of concept. Panalo. Uy! Grabe naman ay. Arnold, saan ka? Sino ba ang best player dyan? Yun na nakita ko. Pero yun lang. Salamat, sir. Salamat. Smile. Dada Arnold. Kota mo na lang. Oh, blue din. Blue. Ay, talo. Picture mo na kayo.